Ne vous inquiétez pas, vous trouverez une solution, vous êtes très intelligent. Non preoccupatevi, troverete una soluzione, siete molto intelligenti. Le plus grand défi de ce projet est le manque de ressources. La sfida più grande in questo progetto è la mancanza di risorse. Aujourd'hui a été une journée de travail très productive, j'ai réussi à accomplir toutes mes tâches. Oggi è stata una giornata molto produttiva al lavoro, sono riuscito a portare a termine tutti i miei compiti. La ponctualité est un signe de responsabilité. La puntualità è un segno di responsabilità. Après des vacances, je me sens très détendu et rafraîchi. Dopo una vacanza, mi sento molto rilassato e riposato. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez avoir des objectifs précis et mesurables. Se volete raggiungere le vostre mete, dovete avere obiettivi precisi e misurabili. En tant qu'apprenant très occupé, j'ai besoin d'une approche pratique de l'organisation. Essendo una studentessa impegnata, ho bisogno di un approccio pratico per organizzarmi. Mon patron m'a demandé des données précises pour le rapport de la réunion. Il mio capo mi ha chiesto dati precisi per la relazione della riunione. Mon nouvel ordinateur est beaucoup plus rapide que l'ancien. Il mio nuovo computer è molto più veloce di quello vecchio. Le nouveau restaurant est devenu très populaire en peu de temps. Il nuovo ristorante divenne molto popolare in breve tempo. J'ai besoin que vous fassiez cela rapidement, la date limite est proche. Ho bisogno che lo facciate in fretta, la scadenza si avvicina. Cet emploi est parfait pour vous. Questo lavoro è perfetto per voi. Les informations que vous avez fournies ne sont pas suffisamment précises pour prendre une décision. Le informazioni fornite non sono abbastanza precise per prendere una decisione. Après avoir pratiqué le yoga, je me sens détendu et en paix. Dopo aver praticato yoga, mi sento rilassato e in pace. Mon ami est très fiable et responsable dans ses engagements. Il mio amico è molto ligio e responsabile nei suoi impegni. La solution la plus pratique dans ce cas serait de simplifier le processus. La soluzione più pratica in questo caso sarebbe quella di semplificare il processo. La méthode d'étude que j'utilise est très pratique et efficace. Il metodo di studio che utilizzo è piuttosto pratico ed efficiente. Il est toujours nécessaire de vérifier les détails avant d'envoyer un courriel important. Controllate sempre i dettagli prima di inviare un'email importante. Ce conseil était très pratique, il m'a vraiment aidé à résoudre le problème. Questo consiglio è stato molto pratico e mi ha aiutato a risolvere il problema. Quelle est votre plus grande réussite à ce jour? Qual è il più grande risultato che ha ottenuto finora? La patience est essentielle lorsque vous enseignez quelque chose de nouveau à quelqu'un. La pazienza è fondamentale quando si insegna qualcosa di nuovo a qualcuno. Pour être plus productif, j'organise ma liste de tâches tous les matins. Per essere più produttivo, ogni mattina organizzo la mia lista di cose da fare. Le film qui est sorti le week-end dernier est déjà très populaire. Il film, uscito lo scorso weekend, è già molto popolare. En tant que chef de projet, je dois être responsable de son succès. Come responsabile del progetto, devo essere responsabile del suo successo.
Nous sommes tous les deux d'accord pour faire une pause et nous détendre ce week-end. Abbiamo deciso di prenderci una pausa e di rilassarci questo fine settimana. Mon collègue est très travailleur, il se consacre toujours à ses tâches. Il mio collega è un gran lavoratore, si dedica sempre ai suoi compiti. Ma fille est très intelligente, elle a toujours les meilleures notes à l'école. Mia figlia è molto intelligente, prende sempre i voti migliori a scuola. Il est très important de faire preuve de sensibilité lorsque l'on aborde des questions délicates. È molto importante essere sensibili quando si affrontano questioni delicate. Certains préfèrent le thé, d'autres le café. Alcune persone preferiscono il tè, mentre altre scelgono il caffè. Courez vite si vous voulez attraper le bus. Corri veloce se vuoi prendere l'autobus. Nous aimons tous les deux le même genre de musique. Ad entrambi piace lo stesso tipo di musica. Le service dans ce restaurant est incroyablement rapide. Il servizio in questo ristorante è incredibilmente rapido. Ce week-end, j'ai l'intention de rester tranquille et de me détendre à la maison. Questo weekend ho intenzione di stare tranquilla e rilassata a casa. Partagez votre opinion, je veux connaître le point de vue des autres. Condividete la vostra opinione, voglio conoscere il punto di vista degli altri. Elle se sent toujours responsable des autres. Si sente sempre responsabile per gli altri. Faire la queue au supermarché m'apprend à être plus patient. Aspettare in fila al supermercato mi insegna a essere più paziente. Le vendeur du magasin m'a aidé à trouver le produit dont j'avais besoin. Il commesso del negozio mi ha aiutato a trovare il prodotto di cui avevo bisogno. Il y a beaucoup d'options sur le menu, avez-vous des suggestions pour d'autres plats? Ci sono molte opzioni nel menù, qualche suggerimento per altri piatti? Certaines personnes préfèrent ce style, un peu plus classique. Alcune persone preferiscono questo stile, un po' più classico. Je préfère un cadeau pratique que je peux utiliser tous les jours. Preferisco un regalo pratico che posso usare tutti i giorni. Cette chanson est devenue très populaire sur les médias sociaux. Questa canzone è diventata molto popolare sui social media. Je cherche des recommandations de livres. Sto cercando consigli per i libri. Mon frère est un homme très travailleur, il est toujours occupé par des projets. Mio fratello è un uomo molto laborioso, sempre impegnato in progetti. Nous partageons la responsabilité, nous collaborons tous les deux au projet. Condividiamo la responsabilità, collaboriamo entrambi al progetto. Certains élèves comprennent le concept, mais d'autres ont besoin de plus d'explications. Alcuni studenti capiscono il concetto, ma altri hanno bisogno di maggiori spiegazioni. Il est important de faire des choix judicieux pour réussir. È importante prendere decisioni intelligenti per avere successo. J'ai résolu mes devoirs avant les autres élèves. Ho risolto i miei compiti prima degli altri studenti. De nos jours, il est essentiel d'être respectueux de l'environnement. Essere responsabili nei confronti dell'ambiente è essenziale nel mondo di oggi. Avez-vous parlé du projet à vos camarades de classe? Avete parlato del progetto con i vostri compagni di classe? Ne pensez-vous pas qu'il serait plus raisonnable d'en discuter en personne?
Non pensate che sarebbe più ragionevole discuterne di persona? L'atmosphère du spa est si sereine que l'on se sent complètement détendu. L'atmosfera della spa è così serena che ci si sente completamente rilassati. Ma grand-mère a toujours été très calme et patiente. Mia nonna è sempre stata una persona molto calma e paziente. La plupart du temps, j'apprécie la tranquillité de ma maison. Per la maggior parte del tempo, mi godo la tranquillità di casa mia. La confiance en soi est le signe d'une forte personnalité. La fiducia in se stessi è segno di una personalità forte. Nous avons visité les 2 musées lors de notre visite de la ville. Abbiamo visitato entrambi i musei durante il nostro viaggio in città. Le chirurgien a expliqué avec précision l'intervention à effectuer. Il chirurgo ha spiegato con precisione l'intervento da eseguire. Ma fille cadette a une poupée très appréciée des enfants. La mia figlia più piccola ha una bambola che è molto apprezzata dai bambini. Le représentant commercial s'est montré très aimable et persuasif lors de la présentation. Il rappresentante è stato molto cordiale e persuasivo durante la presentazione. Nous nous soucions des autres membres de la communauté. Ci preoccupiamo degli altri membri della comunità. Prendre des décisions financières responsables est la clé du bien-être. Prendere decisioni finanziarie responsabili è fondamentale per il benessere. Nous sommes déjà allés dans les 2 restaurants et ils proposent tous 2 des plats délicieux. Siamo già stati in entrambi i ristoranti ed entrambi hanno piatti deliziosi. Je dois m'entretenir avec le commerçant au sujet de la garantie de ce produit. Devo parlare con il commerciante della garanzia di questo prodotto. L'entreprise offre des possibilités de croissance, entre autres avantages. L'azienda offre opportunità di crescita e altri vantaggi. La solution la plus intelligente dans ce cas est de demander l'aide d'un expert. La soluzione più intelligente in questo caso è chiedere aiuto a un esperto. L'employé qui travaille le plus dur au bureau est toujours en avance. L'impiegato che lavora di più in ufficio arriva sempre in anticipo. Les 2 étudiants ont été récompensés pour leur excellence académique. Entrambi gli studenti sono stati premiati per l'eccellenza accademica. Certains ont choisi de travailler à domicile aujourd'hui. Alcuni hanno scelto di lavorare da casa oggi. Pouvez-vous parler plus vite? Je n'ai pas beaucoup de temps. Può parlare più velocemente? Non ho molto tempo. J'ai invité quelques amis, mais peu d'entre eux ont pu venir à la fête. Ho invitato alcuni amici, ma pochi sono riusciti a venire alla festa. Un bon film et un canapé confortable rendent ma journée plus relaxante. Un buon film e un comodo divano rendono la mia giornata più rilassante. J'aime porter des vêtements confortables pour pouvoir bouger librement. Mi piace indossare abiti comodi per potermi muovere liberamente. Le magasin dispose d'un rayon de vêtements pour les jeunes enfants. Il negozio ha una sezione di vestiti per bambini piccoli. Le message était direct et simple, sans tourner autour du pot. Il messaggio era diretto e semplice, senza inutili giri di parole. Nous trouverons une solution raisonnable à ce problème. Troveremo una soluzione ragionevole a questo problema. Le médecin m'a expliqué le diagnostic avec beaucoup de gentillesse et de patience.
Il medico è stato molto gentile e paziente nello spiegarmi la diagnosi. Prenons le train en direction du nord. Prendiamo il treno in direzione nord. Donnez-moi des instructions précises afin que je puisse suivre le processus correctement. Mi dia istruzioni precise in modo che possa seguire il processo correttamente. Pouvez-vous descendre vérifier le courrier dans la boîte aux lettres? Può scendere a controllare la posta nella cassetta? Mon voisin est un excellent acheteur, il fait toujours de bonnes affaires. Il mio vicino di casa è un ottimo acquirente, trova sempre ottimi affari. Ne vous préoccupez pas des autres, concentrez-vous sur vos propres progrès. Non preoccupatevi degli altri, concentratevi sui vostri progressi. La musique du concert était si forte que nous pouvions en ressentir les vibrations. La musica al concerto era così alta che potevamo sentirne l'atmosfera. Le parc d'attractions est très populaire pendant les vacances. Il parco a tema è molto popolare durante le vacanze. J'ai décidé de changer mon programme d'exercice pour rester motivé. Ho deciso di cambiare la mia routine di allenamento per mantenermi motivato. Quelle idée ingénieuse! Je n'y aurais jamais pensé. Che idea intelligente! Non ci avrei mai pensato. La température a considérablement baissé ce soir. Stasera la temperatura è scesa notevolmente. Nous devons être patients en attendant la réponse. Dobbiamo essere pazienti mentre aspettiamo la risposta. Après la réunion, nous avons décidé de modifier la stratégie de marketing. Dopo la riunione, abbiamo deciso di cambiare la strategia di marketing. J'ai besoin de vos conseils, vous êtes plus âgé et plus expérimenté dans ce domaine. Ho bisogno del suo consiglio, voi siete più grandi e più esperti in questo campo. Quel que soit le degré de progression, il s'agit toujours d'une réussite. Non importa quanto piccolo sia il progresso, è comunque un risultato. L'explication du professeur était simple et facile à comprendre. La spiegazione dell'insegnante è stata semplice e facile da capire. Le design de ce produit est très pratique et fonctionnel. Il design di questo prodotto è molto pratico e funzionale. Il y a peu de places disponibles pour cet événement. Ci sono pochi posti disponibili per l'evento. J'apprécie votre sensibilité à percevoir les besoins des autres. Apprezzo la sua sensibilità nel percepire le esigenze degli altri. Dans la cave, nous avons trouvé des choses intéressantes. Nel seminterrato abbiamo trovato alcune cose interessanti. Nous sommes tous deux enthousiastes à l'idée de travailler ensemble. Siamo entrambi entusiasti dell'opportunità di lavorare insieme. Dans le domaine de la recherche, il est essentiel de collecter des données précises. Nella ricerca, la raccolta accurata dei dati è essenziale. J'ai invité quelques amis, mais les autres n'ont pas pu venir. Ho invitato alcuni amici, ma gli altri non sono potuti venire. Être une personne appliquée est essentiel pour atteindre les objectifs professionnels. Essere pratici è essenziale per raggiungere gli obiettivi professionali. C'était une décision raisonnable compte tenu des informations disponibles à l'époque. È stata una decisione ragionevole, viste le informazioni disponibili in quel momento. Je m'efforce de construire une relation émotionnellement forte. Sto lavorando per costruire una relazione emotivamente forte.
Nous avons tous les deux apprécié le film, c'était un choix judicieux. Il film è piaciuto a entrambi, è stata una scelta saggia. Après une douche chaude, je me sens totalement rafraîchi. Dopo una doccia calda, mi sento completamente rinfrescato. Cette marque de vêtements est de plus en plus populaire. Questo marchio di abbigliamento sta diventando sempre più popolare. J'apprécie votre approche conciliante pour résoudre des problèmes compliqués. Apprezzo il suo approccio conciliante per risolvere problemi complicati. Vous pouvez utiliser tous les ustensiles de cuisine que vous trouverez dans le tiroir. Potete usare tutti gli utensili da cucina che trovate nel cassetto. La vendeuse de la boutique nous a conseillé des accessoires parfaitement assortis. La commessa della boutique ci ha consigliato alcuni accessori che si abbinavano perfettamente. Nous avons décidé de fêter cela en toute simplicité, avec nos amis proches. Abbiamo deciso di festeggiare in modo semplice, solo con gli amici più stretti. J'ai acheté une voiture assez rapidement. Ho comprato un'auto abbastanza velocemente. Le personnel est vraiment très travailleur, tout le monde est un travailleur infatigable. Il personale è molto attivo, tutti sono instancabili lavoratori. Je suis sûr que vous êtes suffisamment responsable pour mener à bien cette tâche. Sono sicuro che lei è abbastanza responsabile per dirigere questo compito. Lorsque j'ai quitté le bâtiment, j'ai vu quelqu'un courir dans la rue. Quando sono uscito dall'edificio, ho visto qualcuno che correva per strada. Réservé à l'avance. Assicuratevi di prenotare in anticipo. La plage est toute proche, nous pouvons donc y passer la journée. La spiaggia è vicina, quindi possiamo trascorrervi la giornata. Il est important de prendre des décisions pratiques pour avancer dans la vie. È importante prendere decisioni pratiche per andare avanti nella vita. Asseyez-vous en bas, je vais vous apporter une tasse de café dans un instant. Siediti di sotto, ti porterò una tazza di caffè tra poco. J'espère que nous parviendrons à un accord raisonnable sur la répartition des tâches. Spero che riusciremo a trovare un accordo ragionevole sulla distribuzione dei compiti. J'ai changé mon sac pour un plus petit et plus pratique. Ho cambiato la mia borsa con una più piccola e pratica. J'ai besoin d'un parfum avec une odeur forte qui dure toute la journée. Ho bisogno di un profumo con una fragranza forte che duri tutto il giorno. Vous pouvez prendre n'importe quelle place disponible dans la salle d'attente. Potete prendere qualsiasi posto disponibile nella sala d'attesa. Nous avons rencontré l'agent commercial pour discuter des options disponibles. Abbiamo avuto un incontro con l'agente di vendita per discutere le opzioni disponibili. Les sports extrêmes sont devenus très populaires parmi les jeunes. Lo sport estremo è diventato molto popolare tra i giovani. Nous apprécions la contribution de chacun au projet. Apprezziamo i contributi reciproci al progetto. L'élève le plus intelligent de la classe participe toujours aux discussions. Lo studente più intelligente della classe partecipa sempre alle discussioni. L'apprentissage d'une nouvelle langue demande du temps et de la patience. Imparare una nuova lingua richiede tempo e pazienza. Je veux changer la couleur des murs de ma chambre. Voglio cambiare il colore delle pareti della mia camera da letto. La sensibilité artistique du peintre se reflète dans chaque coup de pinceau.
La sensibilità artistica del pittore si riflette in ogni sua pennellata. Mon patron apprécie les employés responsables et travailleurs. Il mio capo apprezza i dipendenti responsabili e laboriosi. J'ai trouvé un tutoriel en ligne qui explique de manière simple comment procéder. Ho trovato un tutorial online che spiega in modo semplice come fare. Dans l'équipe, peu de personnes ont de l'expérience dans des projets similaires. Pochi nel team hanno esperienza in progetti simili. La station-service la plus proche se trouve à environ 5 minutes de route. La stazione di servizio più vicina è a circa 5 minuti di macchina. La participation à l'événement a été très faible, nous nous attendions à un plus grand nombre de participants. L'affluenza all'evento è stata molto bassa, ci aspettavamo un numero maggiore di partecipanti. Dans les situations d'urgence, il est essentiel d'avoir un plan pratique. In situazioni di emergenza è fondamentale avere un piano pratico. Je ne comprends pas pourquoi certains ne sont pas d'accord avec cette idée. Non capisco perché altri non siano d'accordo con questa idea. La série télévisée est devenue populaire en raison de son intrigue captivante. La serie TV è diventata popolare grazie alla sua trama intrigante. Le parc est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature. Il parco è un luogo perfetto per rilassarsi e godersi la natura. La réunion est ouverte à tous ceux qui veulent y participer. L'incontro è aperto a chiunque voglia partecipare. J'ai descendu les lourds cartons pour les rangers dans le garage. Ho portato le scatole pesanti di sotto per riporle in garage. La tempête a été si forte qu'elle a causé des dégâts dans la ville. La tempesta è stata così forte che ha causato alcuni danni in città. Mon ami habite tout près de chez moi, nous nous rendons donc souvent visite. Il mio amico abita molto vicino, quindi ci facciamo spesso visita. Bien que le jardin soit petit, c'est un endroit agréable pour se détendre. Anche se il giardino è piccolo, è un bel posto per rilassarsi. Les preuves dans cette affaire sont peu nombreuses, il sera difficile de parvenir à une conclusion. Le prove del caso sono scarse, sarà difficile giungere a una conclusione. Comme nous sommes très intelligents, nous devrions trouver un moyen d'améliorer la situation. Essendo così intelligenti, dovremmo trovare un modo per migliorare la situazione. Lors de la conférence, peu de participants ont levé la main pour poser des questions. Alla conferenza, pochi partecipanti hanno alzato la mano per fare domande. Un objectif réaliste et raisonnable nous aidera à réussir. Un obiettivo ragionevole ci aiuterà a raggiungere il successo. Une garde-robe simple facilite le choix des vêtements. Mantenere un guardaroba semplice rende più facile la scelta dei vestiti. Le nouveau logiciel a rendu notre processus beaucoup plus productif. Un nuovo software ha reso il nostro processo molto più produttivo. Ne laissez pas les clés à l'étage, gardez-les en bas dans le tiroir. Non lasciate le chiavi al piano di sopra, ma tenetele nel cassetto al piano di sotto. Dans le secteur de la construction, il faut une équipe forte et travailleuse. Nel settore delle costruzioni, è necessario un team forte e laborioso. Je me sens fort et plein d'énergie après avoir fait de l'exercice. Mi sento forte ed energico dopo l'esercizio fisico. J'ai trouvé un café confortable tout près d'ici. Ho trovato un'accogliente caffetteria molto vicina a qui.
Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise dans la vie jusqu'à présent? Qual è la più grande lezione di vita che hai imparato finora? Le jeu de société est devenu très populaire dans notre groupe d'amis. Il gioco da tavolo è diventato molto popolare nel nostro gruppo di amici. Vous pouvez choisir le film que vous voulez regarder ce soir. Potete scegliere qualsiasi film vogliate guardare stasera.